this day is so much more than an occasion. For some, this may be symbolic of a hard-fought journey, a milestone, a celebration of work, a grander scheme of things, isang natupad na pangarap. And you have made it. Hi Nick! First of all, I just want to say congratulations to you. Graduate at sa grade 12 and we're off to our next journey, which is in college. I just wanted to say thank you for being my friend during grade 12 kanila MJ, CJ, Maria, Pau Pau. Kung dilito mo sa inyo, siguro ang grade 12 life or grade 12 journey would be so boring. And thank you kay ginagsabayan ko yung mag-CR, ginagsabayan ko yung mag-ato sa kantin, and tambag ko pa sa akong love life usahay. And thank you po kila tita kay kato nag-adrep ni dira or kato sige mig-adrep dira sa inyong balay kay welcome kay me, feel na mo nga belong kami sa inyong family. And sorry kung dili ko makaato sa Thanksgiving kay nako sa Dukay ng bakasyon, and magbawi lang ko sa inyo nga kung makauli na ko. And I hope that our bond will stay the same, or ang closeness na to kay mag-stay lang gyapon siya even though we're not in the same class anymore, we're not in the same school. And just know na nalang ko diri me to support you. No, I'm here to support you always, and I love you so much, Tika. Hi Nika, congrats ako ang makeup body. Grateful kayo ko Nick na naging frantic ka kamo mga bata-bata. Di yun ako malimtan tong first day of school na katong mga baonin mo na di ka mag-hesitate na panghatag sa amoa, na share to. Thank you kaayo ni nabusog mo. O kuan, good luck sa imuhang college life sa atua, o gusto ko nga ato ang friendship kay mag-grow stronger pa. O I love you Nika. Hi Nick, congratulations day sa tuwa no. Nag-graduate dito ta senior high, ta sa college. Mag-graduate ya punta ninyo sabay. Padayon sa mga pagkamayo sa mga magpapanik. O padayon o pag-skwila, paningkamot og skwila. Maro to Nick, congratulations ulit. Hi Ate Ella, congrats, God bless you. Congratulations, Ella. God bless you. Hello Ate Ella, congrats and God bless. Hi Ate Ella, congrats, God bless you. Congratulations, Nick. Isa pa. Congratulations, Nick. Pa. Congratulations, Nick. Moto Nick, no. Thankful ko nga nahuman na ginata ang results. So, congratulations. Kaya nakagraduate rin kita despite all sa mga problems. Labaw na ito sa PR, first quarter pa lang. Tapos sa entrance, and also ang pinakalala isang forgery, which is the guidance staff. Pero nalagpasan na ginato, abi na to, no? Di na to maka-graduate. So mo to, nalagpasan na gid. Di makita sa message, no? Kung gusto lang nako is good luck sa yung college life and mas maging maayo ka, tapos stay humble, tapos ayun kalimti si God as well. So, mga to. So, congratulations next no. So, nalampasan na gyud nato atong kanang kaagi sa grade 12. So karon padayon na punta sa college. So I hope maging padayon sa imong pagkabutan and always God first. Yes, So ayun. Yes, God first. Ikaw na. Wala.
Congratulations, Nick. May mo naman nila tanan. O, di na ako, dugayan. Unsa pa? Ano pa yung dugang? Congrats din, Nick, kay graduate na to, Nick. Yun man. Congrats, Nick, kay mag-college na ka, Nick. Punta, Nick, matupad niyo mga pangarap sa mga magpapa. Yes. O kang Ginoo na ang bala sa mga, Nick. Kung saan ihatag sa Ginoo, Nick, i-appreciate din na, Nick. Kung sa pa na, Nick. So, mag-struggle mga sa college, Nick. Normal lang na, Nick. Kaya nga na magiging na ang possibility, Yes. Nick. Yes. Hindi man na dali lang, Nick. Maura to, Nick. Punta, Nick. Mag-successful tayo nyo tanan, Nick, sa atong circle, Nick. And Yes. congrats ulit, Nick. Amen. Amen. Yes man, mayong adlaw sa inyong tanan. Para kay Ella, congratulations Lai sa imong graduation, and I pray nga padayon ka mahimong butan nga anak, and padayon sa pagtuon labaw na sa imong mapili nga profesyon. O kato lang, daghang salamat. Bye-bye. Finally, I offer my heartfelt congratulations and sincere best wishes to every one of you graduating here today. You should be extremely proud of what you've achieved, and now it's time to take the next step in your story.